y mirando la vida de Jesús. Now, our goal in this series is to follow Jesus. Ahora, la meta en esta serie es de seguir a Jesús. As we look at Jesus' life, the wise believer is applying his life, his decisions to our own. Al ver la vida de Jesús, el creyente sabio está aplicando la vida de Jesús, está aplicando sus decisiones a nuestras vidas. Jesus is our example in everything we do. Y Jesús es nuestro ejemplo en todo lo que hacemos. Now, last week we saw Jesus do a miracle. Ahora, la semana pasada miramos que Jesús hizo un milagro. As that beautiful song said, we learned Jesus is our healer. Como esa hermosa canción aprendemos de que Jesús es nuestro sanador. And in today's Bible study, we're going to see Jesus do a miracle at a swimming pool in Jerusalem. Y en el estudio de hoy vamos a ver que Jesús hace un milagro en unas albercas en Jerusalén. Now, swimming pools come in a lot of different shapes and sizes. Ahora, las albercas vienen en diferentes estilos y tamaños. Let me show you some examples of that up on our video screen. Y voy a enseñarles algunos ejemplos de esto en las pantallas. There's little swimming pools. Hay albercas pequeñas. And there's big swimming pools. That's the biggest pool in the world at over 1,000 meters long in Chile. Y hay albercas grandes también. Esa es una de las albercas más grandes del mundo, más de 1,000 kilómetros de larga. There are crowded swimming pools. Y hay albercas muy apretadas. There are dirty swimming pools. Y hay albercas sucias. And some swimming pools have crazy people doing some crazy things. Y algunas albercas tienen personas raras haciendo cosas raras. But in our Bible study today, we're going to see Jesus visit a pool called Bethesda. Pero en el estudio de hoy vamos a ver que Jesús visita una alberca, un estanque que se llama Betzatá. In this model of ancient Jerusalem, you can see where it was located. It was actually two pools located right there near the temple. Ahora en este modelo de Israel podemos ver dónde estaban esas dos albercas enfrente del templo. They were famous because there were supposedly healing powers at work there. Y eran famosas estas albercas o estanques porque supuestamente había poder sanador ahí. So because of that, sick and hurting and paralyzed people would come there hoping for a miracle. Y por eso es que gente dolida, enferma, paralítica iba para recibir sanación. And one day Jesus arrived there ready to do a miracle and heal a man. Y un día llegó Jesús ahí listo para hacer un milagro y sanar a un hombre. We're not only going to see Jesus heal his body, but more importantly, his heart and his soul. Y no solo vamos a ver que Jesús sana su cuerpo, pero más importante, salva o sana su alma. Through this story, God has some really important lessons and principles to teach us as Christians today. Y en esta historia vemos muchas cosas importantes y principios para aplicar a nuestras vidas. So please open up your Bibles with us to John chapter 5. Así que por favor, abran sus Biblias con nosotros a Juan capítulo 5 We'll begin by reading verses 1 through 3. y vamos a comenzar leyendo el versículo 1 al 3. John chapter 3, read with us. We're going to read verses 1 to 3. Juan capítulo 5, versículo 1 al 3. Sometime later, Jesus went up to Jerusalem for a feast of the Jews. Now there is in Jerusalem near the sheep gate a pool, which is in Aramaic called Bethesda, and which is surrounded by 5 covered colonnades. Here a great number of disabled people used to lie, the blind, the lame, and the paralyzed. Algún tiempo después se celebraba una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Había ahí junto a la puerta de las ovejas un estanque rodeado de 5 pórticos, cuyo nombre en arameo es Betzatá. En esos pórticos se hallaban tendidos muchos enfermos, ciegos, cojos y paralíticos. The author John here begins by telling us sometime later Jesus went up to Jerusalem. El autor Juan aquí comienza diciéndonos que un tiempo después Jesús bajó a Now Jerusalén. remember where Jesus was at this time. Ahora recuerda dónde estaba Jesús para este tiempo. Here we see a map of what Israel looked like in Jesus' day. Aquí tenemos un mapa de cómo se miraba Israel en los tiempos de Jesús. And in the last 2 weeks, we saw Jesus begin by healing a woman spiritually in Sychar in Samaria. Ahora en las últimas semanas vimos que Jesús hizo un milagro salvando a una mujer en Samaria, en la ciudad de Sicar. And last week, we saw him go north to the region of Galilee where he healed the nobleman's son in that city of Cana. Ahora la semana pasada miramos que fue hacia el norte, a Galilea, una ciudad de Caná, donde sanó a un hijo de un funcionario. And now we see Jesus travel down south to the Jewish capital of Jerusalem. Y ahora vemos que Jesús baja a la capital de Israel, a Jerusalén. Here's a photograph of what Jerusalem looked like today. Y aquí hay una fotografía de cómo se miraba Jerusalén. You can see the Muslim Dome of the Rock Mosque, which is located right on the spot where the old Jewish temple was built. Y ese es Jerusalén hoy en día. Y puedes ver ahí que está la cúpula de la roca en donde se congregan los musulmanes, donde estaba el templo. But here's what Jerusalem looked like in Jesus' day as he entered. There's the temple there. Pero aquí está Jerusalén como se miraba en los tiempos de Jesús y ahí puedes ver el templo. And here's again a model of where these pools of Bethesda, there were 2 of them, were located. Y aquí está un modelo donde se encontraban esos estanques de Betzatá. And Jesus came to Jerusalem for a feast,
and went to these pools. Y así que Jesús fue a Jerusalén a una celebración y visitó estos estanques. Again, located right next to the temple, and just over 100 years ago, they found the archaeological ruins of these two pools, just like the Bible says. Y de nuevo esos estanques estaban cerca del templo y hace como 100 años encontraron lo que quedaba arqueológicamente de estos estanques. And while Jesus was there, he went to these pools. Y cuando Jesús estaba ahí, él visitó estos estanques. See, Jesus had a divine healing appointment that we're about to see. Porque ves, Jesús tenía una cita divina de sanación, la cual vamos a estar mirando. So Jesus went to these pools in Bethesda. Y así que Jesús fue a esos estanques en Bethesda. Imagine with me what it might have looked like when he arrived. We see it in verse 3. Ahora imagínate conmigo cómo se miraba esto, lo vemos en el versículo 3. There's a great number of disabled people that used to lie there, the blind, the lame, the paralyzed. Allí habían muchos tendidos, enfermos, ciegos, cojos y paralíticos. These are the people with serious needs, and their only hope was this pool. They were looking for help in all the wrong places. Estas eran personas con necesidades graves y su única esperanza eran estos dos estanques. There would have been crying and screaming and death and mental illness and horrible smells there. Iba a haber ahí llanto, iba a haber mucho dolor, sufrimiento, angustia y también mal olor. Kind of place so many of us would avoid at all costs. Jesus says, that's exactly where I want to go. La clase de lugar que muchos de nosotros evitaríamos a todo costo, pero Jesús dice, ahí es donde yo quiero ir. See, Jesus wanted to go where there were hurting and needy people because he wanted to help. Porque ves, Jesús quería ir donde había personas dolidas en necesidad porque Él quería ayudar. Never forget, that's the kind of people that Jesus came to help and to heal. Nunca olvides que esta es la clase de persona que Jesús vino a sanar. Listen to how Jesus described his own ministry and calling over in Luke 4:18. Mira cómo Jesús describe su propio llamado ministerio en Lucas 4:18. The Spirit of the Lord is on me because he has anointed me to preach good news to the poor. He sent me to proclaim freedom for prisoners and recovery of sight to the blind, to release the oppressed. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. With that love and heart for the hurting, Jesus says, I want to go to this pool. Con ese amor y ese corazón para los que están dolidos, Jesús dice, yo quiero ir a ese estanque. Now we find out what happened next up in verses 5 and 6. Let's read there together. Ahora vemos lo que sucede a lo siguiente, leyendo el versículo 5 y 6. One who was there had been an invalid for 38 years. When Jesus saw him lying there and learned that he had been in this condition for a long time, he asked him, do you want to get well? Entre ellos se encontraba un hombre inválido que llevaba enfermo 38 años. Cuando Jesús lo vio ahí tirado en el suelo y se enteró de que ya tenía mucho tiempo de estar así, le preguntó, ¿quieres quedar sano? So Jesus sees this guy, and we're introduced to him. He's been crippled 38 years. Y así que Jesús ve a este hombre y se nos introduce a él. Ya ha estado inválido por 38 años. Probably come into the same pool for 38 years, but nothing changed. He had no hope. He had no hope for anything to ever change. Probablemente acercándose a este estanque por 38 años y nada había cambiado. Las cosas no mejoraban, al contrario, empeoraban. So Jesus sees this crippled man lying by the edge of the pool, and look what he did in verse 6. Y así que Jesús ve a este hombre inválido allá a un lado del estanque y mira lo que le pregunta. When Jesus saw him lying there and learned he'd been in this condition a long time, Jesus asked him, do you want to get well? Y leemos en el versículo 6, cuando Jesús lo vio ahí tirado en el suelo y se enteró de que ya tenía mucho tiempo de estar así, le preguntó, ¿quieres quedar sano? Jesus' question, do you want to get well? La pregunta de Jesús, ¿quieres quedar sano? Now this might seem like a really obvious question to you. It might seem like a dumb question to you. Ahora eso tal vez parezca para ti una pregunta obvia o una pregunta insensata. Think, if this lame man was a smart aleck, think of how he might have answered Jesus. Ahora, si este hombre fuese un hombre sarcástico, piensen cómo le podía contestar a Jesús. No, I'm just lying here because I'm enjoying the view. No, solo estoy tirado aquí porque me gusta la vista. No, I don't want to get well. I like my miserable condition. Thank you very much. No quiero ser sanado, me encanta mi condición miserable, gracias. Now, Jesus asked this question for a reason. Ahora, Jesús hizo esta pregunta con un propósito. See, Jesus knew that everybody doesn't want to get well. Porque ves, Jesús sabe de que no todos quieren ser sanados. There's a lot of people that don't want Jesus. They don't want to allow Jesus into their life to bring the healing that he brings. Hay mucha gente que no quiere a Jesús, que no quiere permitir a Jesús en sus vidas que traiga esa sanación que Él da. And as a perfect gentleman, Jesus never forces himself into anybody's life. Y como un caballero perfecto, Jesús nunca se forza en la vida de nadie. Jesus is asking this man, do I have the permission to come into your life and minister and help and heal you my way? Jesús le está pidiendo a este hombre que si tiene el permiso de poder entrar a su vida, ministrarle y sanarle.
But let me tell you, church, this is a question Jesus still whispers to your heart and mind today. Ahora déjame decirte, iglesia, que esta pregunta la sigue haciendo Jesús a tu corazón y al mío. Jesus whispers to your heart throughout the week, do you want to get well? Jesús susurra esta pregunta a través de la semana. ¿Quieres quedar sano? Here at church, as you're hearing a sermon, he whispers to your heart, do you want to get well? Do you want change? Aquí en la iglesia, al escuchar un sermón, Él susurra a tu corazón. ¿Quieres quedar sano? Do you want your marriage to be made well? Do you want your struggle over the sin to be made well? ¿Quieres que tu matrimonio sea sanado? ¿Quieres que tu lucha con ese pecado sea sanado? Now you'd think we'd jump all over this offer from Jesus. Yeah, make me well, come into my life, change me. But we don't. Ahora creemos de que brincaríamos a esta oferta y decir, sí, Señor, entra y sáname, pero no lo hacemos. A lot of times you say, I don't want to deal with that. I don't want to talk about that. I don't want to think about it. We're saying, Jesus, no, I don't want to be made well. Muchas de las veces decimos, no quiero pensar en eso, no quiero enfocarme ahorita en eso. Y lo que estamos haciendo es diciendo, Jesús, no. Sometimes we begin to think, I've been in this condition for 38 years. My miserable life will never change. A veces pensamos, he estado en esta condición por 38 años, no quiero cambio. We lose hope and we settle. Perdemos esperanza y nos quedamos conformes. We live with this sickness called sin. This is just my bad neighbor. I'll always live with this miserable thing in my life. Vivimos con esa condición, con ese pecado vivimos diciendo, es mi vecino malo y pues así voy a vivir. When Jesus asks, do you want to be made well? Say, Jesus, yes, I do. Do anything it takes to make me well. Cuando Jesús te pregunte que si quieres quedar sano, di, sí, Señor, entra a mi corazón y límpiame. Not only that, Jesus is still asking this question to the non-believers around us today. Y no solo esto, pero Jesús sigue haciendo esta pregunta a los incrédulos a nuestro alrededor. Jesus asks it through you and me. Hopefully we're asking people, do you want to get well? Do you want to change? Y Jesús hace esta pregunta a través de ti y de mí. Y espero que estemos haciendo la pregunta, ¿quieres quedar sano? ¿Quieres estar bien? Now that is a question we're to be asking. We need to understand that we can't make anyone get well. Ahora es una pregunta que debemos de estar haciendo, pero tenemos que entender que nosotros no podemos sanar a nadie. We can't force anyone to receive the deliverance and health and victory over sin that Jesus wants to give them. No podemos forzar a nadie a que reciba la liberación, la sanación, la victoria sobre el pecado. There's a lot of people that want help. Give me money, give me stuff, give me a handout, but they don't want to get well. They don't want to deal with the problems in here. Hay muchas personas que quieren ayuda, dame dinero, dame cosas, pero no quieren ser sanados, no quieren tratar con su corazón. If they want real lasting healing, they must come to Jesus and they must do it His way, not theirs. Si quieren sanación verdadera, necesitan venir a Jesús y aceptarlo de su manera, no la de ellos. The good news is Jesus is ready to heal spiritually. Ahora, la buena noticia es de que Jesús está listo y dispuesto a sanar espiritualmente. The cure is ready, the deliverance is there, victory is available, but will they say, I need Jesus to make me well? La liberación está ahí, el remedio está ahí, la victoria está ahí. La pregunta es de que si ellos están dispuestos a decir, Jesús, entra a mi corazón, te quiero a ti. That's a place this crippled man found himself, right here. Y ahí es en el lugar donde se encontraba este hombre inválido. We're going to find out how he responded to Jesus' question as we continue and read verses 7 to 9. Ahora vamos a ver cómo es que responde este hombre a la pregunta de Jesús, leyendo el versículo 7 al 9. Sir, the invalid replied, I have no one to help me into the pool when the water is stirred. While I'm trying to get in, someone else goes down ahead of me. Then Jesus said, get up, pick up your mat, and walk. At once a man was cured. He picked up his mat and walked. The day on which this all took place was the Sabbath. Señor, respondió, no tengo a nadie que me mete en el estanque mientras se agita el agua, y cuando trato de hacerlo, otro se mete antes. Levántate, recoge tu camilla y anda, le contestó Jesús. Al instante aquel hombre quedó sano, así que tomó su camilla y echó a andar, pero ese día era sábado. So we're seeing here this crippled man's response to Jesus' question, do you want to be well? Entonces vemos aquí la respuesta de este hombre a la pregunta de Jesús que si quieres quedar sano. And his answer is kind of funny because he does what usually we do. Ahora su respuesta es algo gracioso porque él hace lo que nosotros usualmente hacemos. Look at what he tells Jesus here, verse 7. Mira lo que le dice a Jesús aquí en el versículo 7. Sir, I have no one to help me in the pool. While I'm trying to get in, other people get in ahead of me. Le dice, Señor, no tengo a nadie que me meta en el estanque. Mientras se agita el agua y cuando trato de hacerlo, otro se mete antes. Do you see what he's doing? Making a bunch of excuses for his sickness? ¿Ves lo que está haciendo? Está haciendo un montón de excusas por su enfermedad. He makes two main excuses here. Y aquí vemos dos excusas principales. First, he makes excuses about himself. I have nobody to help me. Primero hace excusas de él mismo. No tengo a nadie que me ayude. Then his second excuse is I'm going to blame everybody around me. They try and jump in ahead of me. It's their fault. Y su otra excusa es de culpar a todos los demás. Ellos se meten antes de yo.
antes que Jesus yo. says, you're sick, I want to heal you. And he starts blaming, making excuses for himself and blaming people around him. Guys, don't do that. Y así que Jesús le dice que necesita sanación y él hace excusas y nosotros no hay que hacer eso. But many times I think we do that. Pero muchas veces creo que lo hacemos. Jesus says, I want to heal your miserable marriage, your miserable life, your sin problem. And we go, but this, you don't understand, or you don't understand what they are like. Jesús quiere sanar nuestra vida miserable, nuestro pecado con lo que estamos luchando, nuestro matrimonio, pero hacemos excusas. No entiendes esto, Señor, o aquello. When you do that, you're exactly where Satan wants you to stay. Y cuando haces eso, estás exactamente donde Satanás quiere que tú te quedes. It's a sick and tired place where we make excuses and nothing ever changes. Es un lugar enfermo, un lugar donde cansado, donde hacemos excusas y nada cambia. Let me tell you some of the ones I hear all the time. Déjame decirte de algunas excusas que yo escucho. My marriage is so bad, the person I married, oh boy. Mi matrimonio es tan malo con la persona que me casé, ay, ay, ay. Or they point fingers. You don't understand how people have hurt me in my past. O empiezan a culpar, es que tú no entiendes cómo la gente me ha lastimado en el pasado. I'm a wicked mom or a wicked dad because, boy, you should have seen my parents screaming at me when I grew up. Yo soy un mal papá o una mala mamá porque hubieras visto cómo me gritaban a mí mis papás cuando era un niño. Yes, all those things hurt. Of course they do. Sí, todo eso duele, por supuesto. But if you stay in the excuses mode, you will never get God's healing. You will never get better. Pero si te quedas ahí haciendo excusas, nunca vas a mejorar, nunca vas a ser sanado. It's been truly said, the person that's good at excuses isn't good at anything else. Se ha dicho muy bien de que la persona que es bueno para las excusas no sirve para nada más. Christian, I want to challenge you to not let Satan keep you in the place of just excuses. Y quiero retarte a que no permitas que Satanás te tenga en ese lugar de excusas. Making excuses for yourself, constantly blaming others, rise above that. Haciendo excusas constantemente, culpando a los demás, hay que levantarnos, salir de ahí. Now I can guarantee you, for this crippled man, his excuses seem totally true and valid. Ahora puedo garantizarte que para este hombre inválido sus excusas parecían verdaderas y válidas. He'd been there 38 years. Él había estado allí por 38 años. Now this crippled man represents an important picture for us. Ahora este hombre inválido representa algo muy importante para nosotros. First, for non-believers, he represents a non-believer that's been stuck in a sin forever and they don't have any hope of change. Ahora, primeramente, para el incrédulo representa aquel que se ha quedado atorado en un pecado y no ha cambiado. But secondly, he can represent the Christian that feels trapped in their sinful or miserable condition. Pero segundo, puede representar al cristiano que se siente atrapado en un pecado o en su condición Maybe a miserable. Christian that feels trapped in a miserable marriage. Tal vez un cristiano que se siente atrapado en un matrimonio miserable. A Christian that's been battling the same sin for years and years and years. Un cristiano que ha estado luchando con el mismo pecado por años. It becomes normal to start to lose hope and think things will never change. Y empieza a convertirse normal en perder la esperanza y pensar que nunca va a cambiar las cosas. Now, you might be sitting here this morning and that's describing you. Ahora, tal vez tú estés aquí sentado en esta mañana y te está describiendo a ti. And you feel just like this man did. You've lost hope. Y te sientes así como este hombre, has perdido esperanza. Jesus' question to you, no matter what you're going through, is, do you want to be made well? Y la pregunta de Jesús para ti, no importa lo que estés pasando, es, ¿quieres quedar sano? Now, notice how Jesus answered this man's excuses. He ignored them. Ahora, mira cómo es que Jesús responde a las excusas de este hombre, y es que las ignora. He didn't say, let's talk about how you've been hurt all those times. He didn't say, boy, you have had it really bad. He ignored them. No le dice, hay que hablar de todo eso que has pasado. Ay, sí, has pasado un tiempo muy mal. No, lo ignoró. Jesus goes right to the man's greatest need. Look at what he did, verse 8. Sino que Jesús llega a la gran necesidad de este hombre. Ve el versículo 8. Jesus said to him, get up, pick up your mat, and walk. Le contestó Jesús, levántate, recoge tu camilla y anda. Jesus gives him a command, an impossible command for a crippled guy. Jesús le da una orden, un mandato imposible para un hombre inválido. Now let's break down this command by Jesus together. Ahora hay que mirar esta orden de Jesús. First, Jesus tells a crippled guy, get up. Primero Jesús le dice a este hombre inválido, levántate. Jesus gives him an impossible command, something he couldn't do on his own. Jesús le da una orden imposible, algo que él no puede hacer por él mismo. Why would Jesus do this? ¿Por qué haría Jesús esto? Because with Jesus,
It wasn't an impossible command. Y es que porque con Jesús esta no era una orden imposible. With every command Jesus gives you, he also provides the power to complete it. Con cada orden o mandato que Jesús da, también suple el poder para poder lograrlo. For you taking notes, put it this way. God's commandments are also God's enablements. Para ustedes tomando apuntes pueden ponerlo de esta manera. Una orden de Dios también es la habilidad de Dios. God's fabulous promise to you is every command he gives you, he will also provide the power for you to do it. Esa promesa hermosa de Dios para ti es de que lo que Dios te mande a hacer también, Él va a proveer para que puedas lograrlo. The Apostle Paul knew that. He lived it and he taught it. Let me give you an example. El apóstol Pablo sabía esto, él lo vivía. Te voy a dar un ejemplo. After telling the Philippians how to live, he tells them this, Philippians 2:13. Después de decirle a los filipenses cómo vivir, les dice esto en Filipenses 2:13. For it's God who works in you to will and to act according to his God purposes. God's going to do it. Pues Dios es quien produce en ustedes tanto el querer como el hacer para que se cumpla su buena voluntad. Let me give you an example of how this might work in your life. Y les voy a dar un ejemplo de cómo es que esto puede funcionar en tu vida. God will give you a command that might seem difficult or even impossible to accomplish. Dios te da un mandato que aún parezca imposible de poder lograrlo. You have a miserable marriage and God demands you love your wife, respect your husband. Tienes un matrimonio horrible y Dios te manda a que ames a tu esposa, de que honres a tu esposa. Our first step is step out in faith and obey God. Nuestro primer paso es el de tomar ese paso de fe y obedecer a Dios. Only as we step out in faith does God provide the power, not before and not if we won't do it. Y solo cuando tomamos ese paso de fe es de que Dios nos suple con su poder para poder lograrlo. No antes, sino que mientras estamos tomando ese paso de Change fe. my heart first, God. Change my feelings, God. Show me how it'll work out, God. God says, no, no, no. Take a step of faith. That's when you see me work. Cambia mi corazón, Dios. Cambia mis sentimientos, Dios. Pero no, Dios no lo va a hacer. No nos va a dar ese poder hasta que primero tomemos ese paso de fe. And you will quench the spirit and stop this miraculous process if you stay laying there making excuses. Y vas a contristar al Espíritu. Vas a retrasar o detener este proceso si te quedas ahí tirado. Next, Jesus says, pick up your mat. We're moving. We're leaving. Y siguiente Jesús le dice, recoge tu camilla, te vas a ir. Jesus is saying it's time to leave this miserable place, the old friends, the old places. We're moving on. This is a new start for you. Jesús le está diciendo, es tiempo de dejar este lugar viejo, estas amistades viejas, porque vamos a salir de aquí, vamos hacia adelante. This mat, this bed was probably all this guy had. And by picking it up and losing his spot, he knew, I can never go back there. No, you don't go back there. Esta camilla probablemente lo único que este hombre tenía, y él sabía que al recoger su camilla iba a perder su lugar. Jesus is saying, I'm healing your heart. Going back will not be an option. Don't do it. Jesús le está diciendo, estoy sanando tu corazón. El regresar para atrás no es una opción. And then Jesus says, you've been saved, now start walking. Y Jesús le dice, ahora has sido salvo, ahora comienza a A caminar. lot of people don't get it. New believers say, I've been saved, now will you carry me? No, I can't carry you. I'm walking myself. You got to start walking. Sabes, muchos no entienden esto. Un nuevo creyente, acabo de ser salvo, ayúdame, cárgame. Pero no, tú tienes que caminar. You walk, Christian. I can't carry you. I can't walk for you. I'm walking myself. Come along for the journey. Stay at church. Be faithful. Let's walk together. Tú camina también, cristiano. Yo estoy caminando. Yo no puedo cargar contigo. Tú sigues siendo fiel a la iglesia, sigue caminando en los caminos del Señor. Now we see the end result of Jesus' command here in verse 9. Ahora vemos el resultado, el fin del resultado aquí en el versículo 9. At once the man was cured. He picked up his mat and he walked. Al instante aquel hombre quedó sano, así que tomó su camilla y echó a andar. He obeys Jesus' word. He steps out in faith. Jesus does a miracle. The crippled man's healed. Obedece la palabra de Jesús. Jesús hace un milagro y empieza a caminar este hombre. There's a couple things we need to notice about this miracle before we move on. Hay algunas cosas que necesitamos reconocer de este milagro antes de continuar. There's people that say God can only heal you if you have faith, brother. Hay personas que dicen, Dios solamente te puede sanar si tienes la suficiente fe. Yeah, faith is important, but this man had no faith at all. Sí, la fe es importante, pero este hombre no tenía nada de fe. He didn't ask Jesus to heal him. He didn't even know who Jesus was. He had no faith in Jesus. Él no le pidió a Jesús que lo sanara, es más, ni conocía quién era Jesús. And this is encouraging for me because sometimes I'm lacking in faith. Anybody else here? Esto me anima a mí, porque a mí a veces me falta fe. No sé si a alguno de ustedes también les falta fe. And God can heal and miracle and work in me even when my faith is lacking a bit. That's good news. Y sabes, Dios puede obrar y hace milagros, aun cuando a mí me falte fe, y esas son buenas noticias. Second false teaching we hear, God will heal everybody, brother, if you just have enough faith. Is that true? No, it's a lie. Otra segunda enseñanza
enseñanza falsa que escuchamos es de que Dios sana a todos. Si solamente tienes fe, Él te va a sanar. There are hundreds of sick people. Jesus looked over 99 and said, I'm healing one. Vamos a decir que hay 100 personas enfermas ahí. Jesús mira a esas otras 99 y solamente escoge a uno para sanar. I love you all. I'll forgive and save you all. Physical healing, I will choose one. Los amo a todos, los perdonaría y los salvaría a todos, pero para sanar físicamente solamente a uno. Yeah, Jesus can heal. Yes, we request healing. Yes, we believe in healing. But physical healing is not going to be happening every single day, all the time in our lives. Ahora Jesús sí puede sanar y está bien el que pidamos que sane, pero eso no va a ocurrir todos los días, solamente cuando Él quiera. We'll finish up this morning by reading verses 10 to 13. Terminando en esta mañana leemos del versículo 10 al 13. And so the Jews said to the man who had been healed, It's a Sabbath. The law forbids you to carry your mat. But he replied, The man who made me well told me to pick up your mat and walk. So they asked him, Who is this fellow who told you to pick up and walk? The man who had healed had no idea who Jesus was, for Jesus had slipped away into the crowd that was there. Por eso los judíos le dijeron al que había sido sanado, hoy es sábado, no te está permitido cargar tu camilla. El que me sanó me dijo, recoge tu camilla y anda, le respondió. ¿Quién es ese hombre que te dijo, recógela y anda? Le interpelaron. El que había sido sanado no tenía idea de quién era, porque Jesús se había escabullido entre la mucha gente que había en el lugar. Now the day Jesus had healed this man was on the Jewish Sabbath day, Saturday. Ahora, en el día que Jesús había sanado a este hombre, era el día de reposo de los judíos, el sábado. That was the day Jews went to church. We go on Sunday because the early church did, and it's the day Jesus resurrected. Ahora, este era el día que los judíos iban al templo. Nosotros nos reunimos los domingos porque es el día que la iglesia primitiva lo hacía y es el día de la resurrección de Jesús. And did you notice the response of these Jewish religious leaders to this miracle here in verse 10? Ahora, mira cómo respondieron estos líderes religiosos judíos en el versículo 10. The Jews said, Praise God, God healed you. Let's celebrate. Did they say that? Los judíos dijeron, oh, gloria a Dios, te sanó Dios, vamos a celebrar. Dijeron eso. The Jews said, It's a Sabbath. The law forbids you to carry your mat. Si no dijeron, es el día de reposo, el sábado, la ley te prohíbe que cargues tu camilla. The Jews get mad at Jesus for this healing and this man for carrying his bed. Los judíos se enojaron con Jesús por haber sanado a este hombre y se enojaron con el hombre por cargar su camilla. Now this event marks a big turning point in the ministry of Jesus. Ahora este evento marca un gran punto en el ministerio de Jesús. From this day forward, the Jewish religious leaders will plot to get rid of and eventually murder Jesus. Porque desde este día en adelante, los líderes religiosos judíos empiezan a planear cómo deshacerse de Jesús. Now, you'd be hoped that people would be happy and rejoice when God heals a man. Ahora, tú creerías de que los hombres iban a estar gozosos porque Jesús había sanado a un hombre. But these Jewish religious people were mad. Let me tell you why. Pero estos líderes religiosos judíos estaban enojados y te voy a decir por qué. Because they were more into religion than they were into relationships. Y es porque ellos estaban más interesados en la religión que en una relación. They were more into focusing on laws than they were about loving people. Estaban enfocados más en la ley que amar a la gente. The shining example of all that false teaching was the way they treated the Sabbath day. Y ahora una señal de esto es de la manera que trataban el sábado. Now, originally, God gave the Jews the Sabbath day as a special day to rest. Ahora, originalmente Dios les dio el día de reposo para que descansaran. It was a day when they wouldn't go to work, but they'd go to church and eat and have fun with their family and rest and maybe even watch a Super Bowl if it was on. Era un día donde no iban a ir a trabajar, sino que iban a la iglesia a alabar al Señor, donde se juntaban con su familia, comían y si había supertazón en aquel entonces también lo hubieran visto. God gave one command to the Jews about the Sabbath. It was don't work. We see it in Deuteronomy 5:14. Dios les dio un mandato acerca del día de reposo y eso lo vemos en Deuteronomio 5:14. The seventh day is a Sabbath to the Lord your God. On it you shall not do any work. Y le dice, el día de reposo, honra al Señor tu Dios y no hagas en ese día ningún trabajo. That was it. Don't go to work, go to church, be with your family, rest, eat, have fun. Eso era todo. No vayas a trabajar, ve a la iglesia, disfruta tu familia, diviértete, coman. These miserable religious people had added hundreds of man-made rules and regulations and stuff to God's one rule, don't work. Y estos líderes religiosos judíos habían añadido 100 cosas, más de 100 cosas a este mandamiento que Jesús había dado. At our church, do not bring man-made rules, regulations, and traditions into God's house. We will rebuke you on that. We don't do that here. En esta iglesia no traigas reglas hechas por hombres porque no lo vamos a aceptar, te vamos a reprender. So if you're worried about people wearing hats or somebody's chewing gum in church, repent. God doesn't care about that. We're just glad they're here.
Así que si tú estás preocupado de que si alguien trae una cachucha en la iglesia o esté mascando chicle en la iglesia, arrepiéntete. A Dios no le importan esas cosas, tampoco a nosotros. Then you have been caught up in man-made rules and regulations and traditions. Jesus was against that. God's still against that stuff. Y si ese eres tú, entonces has sido atrapado a esas reglas hechas por hombres. Dios no está en eso, tampoco nosotros. Let me give you a few of these man-made rules and regulations that they treated like God's laws. Ahora voy a darte unos ejemplos de estas reglas hechas por hombres que ellos trataban como ley de Dios. You couldn't lift up your hands over your head on the Sabbath because it was work. En el día de reposo no podías levantar tus manos arriba de tu cabeza porque era trabajo. So if you worshiped, you had to go like this. Así que si adorabas, tenías que adorar así. And if it went higher, boy, that priest would slap it. Y si subían malas manos, el sacerdote te iba a dar. You couldn't untie your shoe on the Sabbath day. That was work. En el día de reposo no podías amarrarte el zapato, la sandalia, porque era trabajo. You couldn't even take out your false teeth on the Sabbath day. That was work. Es más, ni siquiera podías quitarte tus dientes postizos en el día del reposo, era trabajo. The end result was church day was a miserable day for everyone, and especially the kids said, I hate going to church. Everybody's so mad and always frowning and watching what we do. El resultado era de que era miserable el ir a la iglesia, nadie sonría, es más, hasta los niños odiaban ir a la iglesia. So by healing on the Sabbath day, these wicked men are claiming Jesus had sinned and didn't work. Y así que al haber sanado en el día de reposo, estos hombres habían dicho que Jesús estaba pecando. Now Jesus knew God's true intention for the Sabbath, a day of rest, a day of family, a day of fun, a day for church. Ahora Jesús conocía el intento original de Dios para el día de reposo, y era un día de descanso, un día de ir a la iglesia, un día familiar y diversión. And by the way, a day of rest is good for all of us. We should all take one. It's not a law, but you should do it. Ahora quiero que sepan que un día de descanso, de reposo, el trabajo es bueno para nosotros, no es una ley, pero sí debemos de hacerlo. A day where you don't go to work, a day, men, when you don't talk about work, you eat, play with your kids, have fun, and go to church and take a nap. Un día donde no vas a trabajar, sino que un día donde estás con tu familia, conviviendo con ellos y te tomas una siesta o dos. Let me tell you how Jesus talked about the Sabbath. Déjame decirte cómo habló Jesús del día de reposo. Let me give you an example, Luke 6:9. Les voy a dar un ejemplo en Lucas 6:9. Jesus told these Pharisees, what's lawful on the Sabbath, to do good or do evil, to save life or destroy it? It's about doing good. Jesús preguntó, ¿qué está permitido hacer en sábado? ¿Hacer el bien o el mal? ¿Salvar una vida o destruirla? Pues hacer el bien, por supuesto. Jesus described the Sabbath this way, Mark 2:27. Jesús describió el día de reposo en Marcos 2:27 de esta manera. Then Jesus said to him, the Sabbath is for men, not men for the Sabbath. Jesús dijo, el sábado se hizo para el hombre y no el hombre para el sábado. He's saying God created it so men could rest and have fun and fellowship and not work. Not for men to be worried about what God wants and how these foolish man-made stuff. Jesús dijo, Dios lo creó para que el hombre pudiera descansar y disfrutarlo, no para que estuviera el hombre preocupado, ¿qué puedes hacer y qué no puedes hacer? So this guy Jesus healed, he's skipping around, he's rejoicing, he's celebrating until these religious people came around with their bony fingers sticking in his face. Así que este hombre que Jesús había sanado está regocijándose, está brincando, saltando hasta que llegó ese dedo huesudo de los... These frowning sin sniffers and saying, you've done wrong, God's mad at you. No, God's not mad at you, God's mad at you, fool. Esos aguafiestas que estaban diciéndole, Dios está enojado contigo, no está enojado con él, está enojado con ellos. And they start interrogating this man. Y empiezan a interpolarlo. We see verses 11 through 13. He didn't know who Jesus was. Jesus had slipped away. Y vemos que no sabía él quién era Jesús, Jesús se había ido. Now, but Jesus wasn't done with this man yet. Pero Jesús aún no había terminado con este hombre. We're going to finish up in verses 14 and 15 by looking at their last encounter together. Let's read those verses. Y vamos a terminar leyendo el versículo 14 y 15, mirando el último encuentro de Jesús con este hombre. Later, Jesus found him at the temple and said to him, see, you are well again. Stop sinning or something worse may happen to you. The man went away and told the Jews it was Jesus who had made him well. Después de esto, Jesús lo encontró en el templo y le dijo, mira, ya has quedado sano, no vuelvas a pecar, no sea que te ocurra algo peor. El hombre se fue e informó a los judíos que Jesús era quien lo había sanado. It's important to realize that where Jesus found this man, the temple. Es importante reconocer dónde fue que Jesús encontró a este hombre en el templo. See, it shows there had been a change in this man's heart. Porque ves, eso demuestra que había habido un cambio en el corazón de este He hombre. knew God had touched his life and changed his heart, so he went to church, the place of praise and thanksgiving, to meet with God and learn more from God. Él sabía que Dios había tocado su corazón, que lo había cambiado, así que fue al templo a alabar a Dios. What a surprise. He gets to church
and Jesus meets in there. Jesus loves meeting us here at church. Don't steal out those opportunities by just popping in every once in a while. Y luego ves, qué sorpresa, de que Jesús lo encontró ahí en la iglesia, en el templo. Así es Jesús, le encanta encontrarnos en su casa. Así que no te pierdas esas oportunidades de encontrarte con Jesús aquí en su Jesus casa. wants to speak to you not only daily, but every Sunday. Don't miss out, church. Y el Señor quiere hablarte no solo diariamente entre la semana, pero también en los días de servicio. Notice the message Jesus had for this man, verse 14. Y mira el mensaje que tenía Jesús para este hombre en el versículo 14. Jesus said, first, see you're well again. Second, stop sinning or something worse may happen. Le dice, ya has quedado sano, no vuelvas a pecar, no sea que te ocurra algo peor. It's important to realize the order of why Jesus said this. Es importante ver la orden de cómo dijo Jesús esto. First, Jesus reminded him, I have healed you. I have changed you. I've done a miracle in your life. Primero Jesús le dice, te he tocado, te he cambiado, he hecho un milagro en tu vida. And that means you have my power and my spirit at your disposal. Y eso quiere decir que tienes mi poder, mi espíritu a tu disponibilidad. Knowing that, man, you do not have to go back to the old ways, the old sins. Do not go back there. Do not sin. I've broken the power of sin in your life. Sabiendo esto, hombre, no regreses atrás a esa vida vieja, a esos lugares con personas viejas de antes, porque ya he rompido el poder del pecado en tu vida. Picture of our salvation. Y esa es una ilustración de nuestra salvación. Jesus reminds us, I have healed you. I have broken the power of sin in your life. Do not go back to those old things, or you will not enjoy it. Something worse will happen. Y Jesús nos recuerda igual a nosotros de que Él nos ha salvado, ha roto el poder del pecado en nuestras vidas, y así que no regresemos atrás porque algo peor puede suceder. As we close, church, I want to remind you that Jesus cares about you. He loves you. Al terminar, quiero recordarte que Jesús te ama, para Él eres importante. He wants to come to you throughout the week, here at church, wherever you are, and say, do you want to be made well? Él quiere llegar a ti a través de la semana y te hace la misma pregunta, que si quieres quedar sano. I want to encourage you to say, yes, I do. Whatever it takes, Jesus, I trust you. You love me. Do whatever it takes. I want to change. I want to be made well. Y quiero animarte a que le respondas sí, lo que sea, lo que tenga que suceder, quiero quedar sano, Señor. Church, that is a prayer that Jesus will answer. Y esa es una oración que el Señor siempre va a contestar. And that's some good news. Y esas son buenas noticias. Amen.